La première fois que je visite Petra, je réveille par inadvertance un bédouin, enroulé dans une couverture, qui a passé la nuit à la Belle Étoile sur une terrasse naturelle du site. Il me propose d'être mon guide à travers la vieille cité. Le soir même, il m'invite dans sa tribu, la tribu des Bedoules. Depuis, j'y retourne chaque année. Avec eux, à pied ou à dos d'âne, je parcours les chemins escarpés à l'aplomb des montagnes. Grâce à eux, je devine les sculptures silencieuses adossées aux parois. Je partage leurs saisons, leurs maisons, leurs déserts. Ces saisons nomades, ces maisons taillées dans le roc, ce désert où temps et espace se confondent. J'ai toujours cru que Petra était une cité abandonnée. Les Bedoules m'ont raconté qu'ils habitaient tous dans ces grottes, jusqu'à ce qu'ils en soient chassés. C'était il y a seulement 30 ans. À chaque voyage, je retrouve Besma. J'adopte avec elle le rythme de la vie bédouine, où la journée est consacrée au ravitaillement en bois, en nourriture et en eau. ها راشد قول من لقيت سكارة حاطة في قلب السكوان الرز والسكر سكارة جديدة محطوطة باكيت مأخوذ لا هذه من هذا خلها صحي رامي ودي لي عليه خليك نايم عوض تعال يا رامي راشد ود الساعة 7 قوم الشغل الفدير وكان قوم على حماله لا تكب المية يا ولد ما كبينا مي خدت رجلك خرنية لما غسلت علبي اهو الفيديو شغال انزل والمغرب قبل ساكنين حياة الناس قبل بيحطوا ويردوا ويصرحوا ويجوا ويتعللوا أحسن من اليوم ونجيب مية على الحمير ونجيب حطب ونعقد ونبدن ونطها على النار وغسيل وابدن والله عايشين أحسن عيش أطلعوا الناس كلها عالم هجرنا بطلعوهم من المغرب طلعوهم وغاروا طلعوا حي ما أعطوهم لا راضي ولا منك ولا عليك ستفهم تستيف سردين ولا معطينهم راضي ولا شيء ومحشورين حشر Le cher Salama, chef des Bedoules, est à l'origine de ce film. Je l'ai écouté me raconter pendant des heures l'histoire de sa tribu. Pour moi, il a accepté de témoigner, ce qu'il avait toujours refusé jusqu'alors. بس احنا سكان البتراء ما كانش فيه دولة خالص. احنا بدنا وجودنا فيها احنا مئات السنين يعني مش محدود ما بعرف ما لها تاريخ عندنا. وكان زراعيين كنا نزرع في البتراء وحوالي البتراء وشوية يعني عايشين على الحلال. كل واحد عارف اللي إله وبعدين إذا واحد اعتدى على الثاني بنطخ بعضنا عندها بينه وبين بعض هذا لي وهذا لك أنت حط هذا حجرته هذا حجرته أنا هذا حجرته أنت. كانت بدو بالشتاء يقعدوا في الكهوف وبالصيف يطلعوا بالصحراء. Le cher m'explique que Petra convenait parfaitement à leur mode de vie semi-nomade. D'autant que les Bedoules complétaient leurs revenus en hébergeant les touristes de passage. Mais au début des années 80, un événement vient bouleverser leur vie. La Jordanie demande à l'UNESCO le classement du site au patrimoine mondial de l'humanité. La genèse du patrimoine mondial classé, c'est
évidemment la Convention de 1972 sur le patrimoine de l'humanité, patrimoine culturel et naturel, qui a été adoptée par les États membres de l'UNESCO pour servir de norme internationale permettant de protéger des sites matériels qui sont considérés comme ayant une valeur pour l'humanité tout entière. However, what I can say is that some preliminary actions were taken before the site was inscribed, which is the establishment of a management plan, as well as the relocation of part of the Bedouin population outside the park, which at the time was considered to be a good action, both by UNESCO and by the government. ايوه بقول لك جاءنا شهر من حيث عطوفة محافظ معان بيقول لنا يعني احنا كنا عاملين له غداء وكل شيء وهو على الغداء شو بيقول لنا؟ بيقول انتم تعرفوا انا مشان ايش جاي؟ قلنا لا، قال انا جاي بدي اطلعكم من البتراء. قلت له طيب اهلا وسهلا، ما بدك يعني اتغدى واهلا وسهلا. اتغدى بعدين قال شو الجواب؟ قلت له الجواب وين البديل؟ يعني تطلعنا هيك على مزاجك ولا يعني شو رايك يعني؟ Pour sauvegarder les monuments, faut-il chasser les hommes? بعد شوي وانه جاي يعطينا يبلغنا ان الدوله بدها تعمل لنا سكن للبدول. وين؟ شوف عاد، وكل العشيره كل البدول رفضوا اي خروج من البتراء الا نكون حول البتراء. ها كنا درع عم صيحون لانها قريبه للبتراء وواحد يروح يشتغل ويجي مبسوط. Iskan al-Bedoul, le village des Bedouls, sort de terre en 1984, au nord de Petra, en bordure du parc protégé de l'UNESCO. Mais les Bédouins préfèrent l'appeler Seyhoun, du nom de la colline où il est situé. البديل انه نسكن في صيحون وطلباتكم مأمنة، وحتى الحلال الغنم اللي عنده غنم إلها مكان تنام فيه الغنم والجمال والخيل وما أشبه ذلك، واللي يبلغ سن الرشد ياخذ له نص دلم أرض ويبني فيها مشان يعني بدنا نتطور شوي. هذا يعني أنا نبهت على المحافظ، إذا بنطلع في سكن بدنا مصالحنا الشغل والوظيفة وكل شيء إنه والمحلات اللي بنبيع فيها تحف هذا كله لازم يكون مأمن. قال أوكي، قال لا أنتوا أصحاب الأولوية، إحنا بنأمن أولادنا لا 100 سنة قدام أو أكثر. Rassurés par les termes de la contrepartie, les premières familles quittent leurs troglodytes pour les maisons Seyhoun. Le 6 décembre 1985, l'UNESCO peut inscrire Petra au patrimoine mondial. Le site passe des mains des Bédouins à celles de l'humanité tout entière. Mais l'avenir des Bedouls se complique. أخذت الأرض وما أعطتنا بديل، وأخذت الكهوف وخلتنا على الدفعة الأولى. C'est pour cette raison que Salman, lui, habite toujours les grottes taillées de Petra. Salman n'est jamais très loin du site, mais il me faut parfois plusieurs jours pour le trouver. Je questionne alors les cousins, les voisins. Je l'aperçois enfin près de la source, avec sa femme et ses 5 enfants.
وسووا وحدات سكن، والوحدات سكن ما كفن البدول. قسم من البدول أخذ وحدات السكن وقسم ظل بدون شيء. اللي ظل في المغر، ظل في داخل البتراء ما طلع. أنا ظليت في البتراء ما في لي ماوى، ما في لي ماوى، معي اللي يعطوني، معي اللي يعطوني، لا محل أسكن فيه، لا أبني ولا أسوي. طب أنا أطفالي هذول ما نروح فيهم، اللي زي هذول بدون ماوى وين نروح فيهم يعني؟ وانا براميل خلينا نحبس. انا هانك يعني. ما تجي.